TV Patrol. Kapitolyo nagawhag sa dinali ang aksyon bato kapobrehon atol sa Anti-Poverty Summit. Ani ang detalye ni Johnny Tommy. Human sa First Asinso Agriculture Summit nga gipasihugda sa Kapitolyo dili palang tugay, laing summit na usab ang gipanguluhan gyapon ni Misamis Occidental Provincial Governor Henry A. Suaminal. Kini nga Anti-Poverty Summit usa ka panagtigom nga nagtumong sa dinaliang aksyon alang sa mas paspas nga pagtubag sa nasinating kalisod, partikular sa katawhan sa Misamis Occidental. Gusto sa gobernador nga maprioridad gikan sa poverty alleviation ang mag-uuma, mangingisda, mamumuo o uban pang sektor nga padayong nakasinati sa dili regular nga panginabuhian. Ang gobernador nagtakda og panahon alang sa mas daling resulta nga gitagalan lang niya og 3 ka tuig o kutob lang sa 2028 pinaagi sa tabang sa mga ahensya sa kagamhanan sama sa Department of Agriculture, Department of Social Welfare and Development, Department of Labor and Employment, Technical Education and Skills Development Authority ug uban pang mga ahensya sa kagamhanan na naghantag og training ug livelihood assistance sa gitumong nga mga sektor. Dili paigo sa gobernador ang nasinating pagtaas sa GDP o Gross Domestic Product sa probinsya nga mas labaw pa sa record sa regional level. Gusto gayud niya nga masinati og makita gayud sa mga misamisnon ang tinuod nga progreso sa matag pamilya. Alang sa 1TV Patrol, Johnny Tommy reporting. 1TV Patrol.